Okay, let's discuss this with Murat Aslan, who's an associate professor at Hasan Kalonji University, joins me from Ankara. Why does Somalia need this deal? What are the threats it's been facing? First, let me delineate one thing. Turkey is in Somalia for more than 14 years with military, and Turkish biggest military base is situated in Somalia. So we have to first capture this. The second issue, Somalia does have weakness in terms of protecting the maritime zone, and there is a great escalation, not escalation, but a sort of political crisis with Ethiopia, because Ethiopia wants to have a reach to Gulf of Aden through Somaliland. On the other hand, Somaliland is not a recognized state by all African states because once they accept it, well, they have the similar problems. That means it will need something else in terms of political landscape. So that's why there must be a balance in the region, and Somalia is searching for a support, and that could mediate and maybe at least provide the countries a sort of guarantee that they could come to the least terms of agreements on the coastal region. So it's not a military pact, but an assistance to Somalia by the hands of Turkish military. You say it's not a military pact, but if you've got tensions between Somalia and neighbouring Ethiopia, and Ethiopia are, let's say, cozying up with the breakaway regions of Somaliland, is there a risk that Turkey could get drawn into those tensions? Well, Turkey does have good relations with both of countries. Turkey provided UAVs to Ethiopia, at least to provide security at the up north, Tigray region, and do the same thing for Somalia against countering terrorism for the last decade. In this sense, presence of Turkish military over there, well, it's not against Ethiopia. And I believe that there will be a further diplomacy to tell Ethiopians that there must be a mediated diplomatic solution on what they need. And maybe Somaliland and Ethiopia may sit together and understand each other and agree on something. And let me just remind you one thing. It was 2007. There was a meeting, a summit in Ankara by the supervision of then Foreign Minister and also Prime Minister, and Prime Minister was Erdogan. Somalia and Somaliland agreed on communicating with each other, and they have no problem afterwards. So why not relying on the same agreements and continue for a stable region? In recent years, we've seen quietly the likes of Russia, China developing their interest, developing their presence in Africa. As you mentioned already, Turkey's got a well-established relationship with Somalia. It's had a base there for many years. This is a 10-year commitment. Does that give Turkey a platform from which to pursue perhaps other strategic interests in the region? I think if you go through the military bases of, superpower, regional powers or developing ones, doesn't matter, like China, Russia, the United States or France, they have bases in the region, mainly either in Djibouti or the other states. So an additional commitment by the Turkish military will just put another brick on the security architecture of the region. That's one fact. On the other hand, we have the problems over there, should be addressed, like piracy, terrorism, radicalization. And if there is a consensus among the countries that have presence in the region, well, it's a contribution to a safe maritime traffic, measure to prevent radicalization, and a joint stance against terrorism. So this is a step that's not a challenge, I believe, to other states, but at least a step to push the other states come together and consult with Turkey, because Turkey has a soft power in the region. That's the fact. So this is the expectation in Ankara right now. Murat, great to speak to you. Thanks for your time. Murat, okay, let's discuss it. Okay. halkaa ku dhamaa horta halkaa sheekadaas usoo abtay sheekadii horta Turkigu halkaas usoo abtirantay. maxaad kaloo noo sheegaysaa balukaadiyu waxa kaleed noo sheegaysaan muxuu noqon doonaa berrina maxaad la iman doontaan Somaliland darteed Soomaaliya way iibinayaan nimankan Soomaaliya oo dhan
hadday yeelaan wax Somaliland diyaarad ku rusheeya wax Somaliland taangiyo ku garaac wallahi way iibinayaan Soomaaliya haba yaraatee xabad hadayaan naga siin qaati oranayaan Talyaaniyow noo kaalay oo Somaliland diyaarada ku rushee taangiyal ku garaac dhulka dhanna iska qaad anagu xamalin war balaaduunyada ilaahay bal dadka eega waxaas alle waa bini aadan bal ka warama waxaas sheeganay dadnimo dowladnimo sheeganaya oo maaragtay maafiyada meesha fadhida iyo waxa sheeganaysa kaliya iyagu waxay rabaan wax Somaliland garaac wax Somaliland ka soo horjeedsada wax Somaliland daneeda nac wax reer Somaliland nac waxaas iyagu iyo rabaan they don't care about dal iyo حتى ما رت وي يبينيان مقدشة دنيا دول كذا أركيزين هراي كيبينيان قاطع لكن سومالي لانكو قراع تانجيو يدرونه يبلا يكو قراع تركي وركيس وادي تركي وارجو إثيوبيا صاحبان لا هاي كون وحيس عن صاحبان لا يعني ولا وكوس هنا يا مرد وكوس هنا لكن إثيوبيا صاحبنا إثيوبيا وقت ديرت انت وكيل ايتوبيا صوماليا كمالي فمحايا لدي صومالي بالكادي مقاس بيلا يضحي حدونا قرح هين لانت حرده تركي كجرتاي ما رت قرحي كدونتاني ها محو كيلي اون قرحين تركي حتى وعودانت Somaliland ay isagoo leeshiya udanta way Somaliland de waxu kale waa dhul amaana baadayso wadul amaana oo maaragtay uu ka shaqaysan karo oo maaragtay baniyaashiisu meel kasta ay mari karaan maaragtay warshadiisa meel kasta uu ku aamini karo laakiin warshad Turkiya halkee lagu aamino Soomaaliya ku taal isoo sheegay bal meel gobol lagu aamino warshad Turki leeyahay oo lagu aamino gobol Soomaaliya ku taal cari sheeg ma jirto iska dhaaf warshade kaba wadayna ku aaminay جبك تاجن وكاوين أوكي دوانا وعنو فانيين تركي بقى الدفاعية كركي بقى سنة وتركي يوكا دفاعي بالكاديو تركي وأي قرض ودفاعي إثيوبيا نقدر في إثيوبيا صوت الصومالي نحجوكتا إذا إثيوبيا صومالي ماله كجوك المجرى مالله اللي كرهذا تركي إلى إثيوبيا أنت هذا جوجين ليجود نيشوبيين أو إمارة الشباب الليين إلى ما أنت هلك إمارة ملتري إثيوبيا صوماليا جودة هذا جوجان وايد تكون كدفاعي إيش يا جت تكون كدفاعي وايد كدفاعي إثيوبيا نقدر دفاعية إثيوبيا وإثيوبيا الدفاعية دي واحد كده إثيوبيا إذا ما كنت دفاع هذه إثيوبيا أيضا كنت دفاع ذا السلام عليكم عيسى ورد عيسى اي ورن حقيقة دعض والله وناكسية كل سعون تيك توك ملقى في الساعة وهذا لا سوق بسنة يا ورني وضي بان هيدي بس دي نعم دول يراه هنو أنا ما صومالي كتشوف تيك توك بسارم دل يرمي هي أنا اللي وضي بان هاي وعير عير بان لو سعونا ياي ما حي ما أنا ما حدري واحد وعز محاد لا تمام لبض قومي ورا أنا قومي ذا كمان صاحب دولة كان لا عز لا إله إلا الله ما الشخصيات هذا أحمد بشير أنا فكرنا يا مقطع ده هاي الدولة حتى الدولة كان لكم بشير وصوماليا قومي ذا وان كتجي هذا أنا وعن كان لا دولة دولة كان لا أحمد بشير عظم حديث أحمد بشير عظم حديث غين عيسو الصوماليا ورحمة أنا فكرنا يعني تسعة فكرنا بشير تيك توك والله وذا برتي أحمد بشير بالي قانا وكال كاجوجا أفرم كوادلا أفحبشي كوادلا أفنوح كوادلا أفكودونس كوادلا عنده شروانكا أول سوا في صومال ما يوعى أول أنا إذا كل سنة يسمى له أنا أقول صومالنا كل كان وحكار كان كارلا أورام حق أورام كل كان وحكار حق أورام كارلا كل بدنا نعمل صدا كل سعب برادو محاد ببرنامج شيء مس أنا وحبيت كذا سلاح معها وحبيت كذا حالة تيك توك ما حالة
عنو عيسو تيك توك وان سوغلا وعن كادلا هشيسكا سوماليلاند iyo Ethiopia u dhaxeeya iyaan ka hadla haday wax soo raacaan Soomaaliyada ka soo horjeeda heshiiskaas iyadana waan ku daraa inta wax dhaafsan aan TikTok ma dhaaf intaasan ku socdaa bal igu socdo hay ma arrimaha siyaasadda mad wali ka hadashaa no anu wax kale dhinac kale uma dhaafo aashaq kama hadlo ma game kama hadlo oo game kana sida loo ciyaaro ma aqaano ba hadrigayso inta u baan ka hadlaano way caawa ma ku baraakay ma sida loo ciyaaro ما أنا جيم عياري جيم أنا جيم كي أنا هو بوليتيك أصلا جيم كدكتا يعني ما عرفت تا أنا سأدور هذا ساعة جيم بوليتيك ما أنا جيم كي واحد أنا عيار مرة بو وايو ده وقت لو ما جيم ساعة يرين هلو إن أنا مدة وحوق فايدة يوم اوكي هادو برايفت باي يقول بري هذا هادو تولي يا ورا مقابل ورا عيسى برنامج قايل لي حين جيم انا كسوعي برنامج عادي هذا حساسي يعني كجر اي عادي بعد ما تدل اوكي والبرنامج كقراءة شاشة قراءة نمكن ما كجر اوكي عيسى ثانك يو فيري ماتش ثانك يو فيري ماتش دالير وايو هابك دالير تانو دالير نمada iyo waxa saadame iyo anu oday baan iska ahay odayguna korka wuxuu u yar baahan yahay